पिला माने आज आम शतकड़ा निर्णय करवा शिखा। शतकड़ार गोटे शब्द लुचि रही शतक। ये शतकर अर्थ हूँ 100। शतकर अर्थ 100। शतकड़ा माने 100 रु केते। मुझे उदाहरण दूसरी 30 शतकड़ा जब मुझे लिखुची अर्थ 100 रु 30 30 विभक्त 100। सेपरी 60 शतकड़ा कहले 60 विभक्त 100। जदि मु 90 शतकड़ा कहे ताले 90 विभक्त 100 हम। 100 शतकड़ा कहले 100 विभक्त 100 मैंने 100 रु केते। 100 रु 100 हेले 100 शतकड़ा, 100 रु 90 हेले 90 शतकड़ा, 100 रु 60 हेले 60 शतकड़ा, 100 रु 30 हेले 30 शतकड़ा। हाँ एमती भी पारे 200 शतकड़ा 200 विभक्त 100 माने 100 रे 200 यार अर्थ। तो ये है भग्नांश, ये शतकड़ा। भग्नांश रु शतकड़ा निर्णय करवा प्रथम शिखा। सब आम 30 विभक्त अच्छा जदि 45 विभक्त 100 लिखाई या तो आम आराम 45 शतकड़ा लिखिपर कहीं तले 100 अच्छे। आम जाने शतकड़ा माने 100 रु केते। 100 रु 45 तो 45 शतकड़ा। जदि हर 100 न थाए ताले केमती शतकड़ा निर्णय करवा। ये देख भग्न संख्या को शतकड़ा प्रकाश करवा। ये 100 रु 33 अच्छी यार अर्थ ये 33 शतकड़ा। जिते भग्न संख्या को शतकड़ा प्रकाश करवा आम 100 शतकड़ा गुणन करवा। तो ये 33 विभक्त 100 को ठीक है 33 विभक्त 100 रे आम 100 शतकड़ा गुणन करदे। ये शतकड़ा चिन्ह नदेले भी किसी नहीं पर देदेले चलो। तो ये 100 कटिगले आ 33 शतकड़ा। से 3 विभक्त 5 को 3 विभक्त 5 लिखा गुणन 100 शतकड़ा। शतकड़ा आम प्रकाश कले 100 गुणन करवा। 5 रे कटिवा 5 दूने 10 5 ने 0 तो 20 3 60 शतकड़ा। 5 रु 3 अर्थ 100 रु 60 60 शतकड़ा मान 100 रु 60। एक देख 502 विभक्त 600 गुणन 100 शतकड़ा। तो ये 0 कटिगला 502 को आम 6 रे हरण करवा। 502 को 6 रे हरण कले 6 48 2 22 देख साइड कर दूचे 502 हरण 6 6 48 2 2 6 3 18 4 ये है 0 उल्ले 0.6 6 36 पुणी 4 पुणी 4 पुणी 0 ओल्व पुणी 6 6 36 एमती से चलो। तो ये हो आमर 83.66 शतकड़ा। दशमी पर 2टा अंक तक लिखा। तो 140 विभक्त 250 को कमी लिखा 140 विभक्त 250 गुणन 100 शतकड़ा। 0 0 कटिगला 5 रे कटिया 5 5 25 5 दूने 10 ये पुणी 5 रे कटि पार 5 दूने 10 40 5 8 40 तो 28 दूने 56 शतकड़ा। तो या एमती भी लिखा जा पार 250 केते शतकड़ा हूँ 140 एमती भी प्रश्न हो पार। आ गोटे मुझे प्रश्न दूचे 600 केते शतकड़ा 426। ये मुझे शतकड़ा पचारि मैं 426 600 रु रखी। यदि मार्क को धरा जाए 600 रु 426 जन जब रखी शतकड़ा केमती निर्णय करवा गुणन 100 शतकड़ा। तो ये शतकड़ा पचारि तो आम 100 शतकड़ा गुणन करवा। तो 2टा 0 कटिगले 6 रे हरण कले 6 7 42 6 के 6 71 शतकड़ा हम। तो यार ठीक अल्टाटा देखा 600 जमी 71 शतकड़ा केते से किसी उदाहरण देखा 600
71 ଶତକଡ଼ା କେତେ 426 ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। 600 ଗୁଣନ 71 ଶତକଡ଼ା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିବି 71 ବିଭକ୍ତ 100। ରୋ ପାଇଁ ଗୁଣନ ଦିଆଯିବ 71 ଶତକଡ଼ାକୁ 71 ବିଭକ୍ତ 100 ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଗଲେ 6 କେ 6 7 42 426 ତାର ବିପରୀତ ବିପରୀତ କଥା। ଏଠି କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଦେଖ। 50ର 30 ଶତକଡ଼ା କେତେ 50 ଲେଖିବା ରୋ ଜାଗାରେ ଗୁଣନ ଦେବା 30 ବିଭକ୍ତ 100। ଏ ଶୂନ ଏଠି କଟିଗଲା। ଏ ଦୁଇଟା ଲବ ଉପରେ ଯାଉଛି ହରରେ ଏଠି 1 ଅଛି ଏଠି 100 ଅଛି ଏ ହରରେ ଯାଉଛି ତ ଏ ଦୁଇଟା ହରର ଇଏ ଦୁଇଟା ଲବର ସେଇଥିପାଇଁ ଶୂନ କଟିଗଲା 5 3 15। ସେଭଳିଆ 600ର 72 ଶତକଡ଼ା ରୋ ପାଇଁ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ 72 ଶତକଡ଼ା ପାଇଁ 72 ବିଭକ୍ତ 100। ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଗଲେ 6 ଦୁଣେ 12 2 1 6 7 42 1 43 ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବ 6 ଗୁଣନ 72 କରାଯାଇଛି 432। ସେଭଳିଆ 215 ରୋ ଜାଗାରେ ଗୁଣନ 40 ଶତକଡ଼ା ଜାଗାରେ 40 ବିଭକ୍ତ 100 ଶୂନ କଟିଗଲା। ଏବେ ଦେଖ 2ରେ କଟିଲେ 2 5 10 2 ଦୁଣେ 4 ଯଦି କଟେଇ ନ ପାରିବ 215କୁ 4ରେ ଗୁଣନ କରିଦେବ ତାପରେ 10ରେ ହରିଦେବ ଉପରେ ଗୁଣନ କରିବ ତଳେ ହରିବ ଯାହା ରହିବ ଯଦି କଟେଇ ନ ପାରିଲ ତ। ଏବେ ଏଇଟା 215କୁ 5ରେ କଟିଯିବ 5ରେ 5 20 15 5 3 15 43 ରହିଛି ଏଠି 2 ରହିଛି 43 ଦୁଣେ 46। ଏଠି ଶତକଡ଼ାରେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ପଚରା ହେଇଛି 215ର 40 ଶତକଡ଼ା କେତେ ମାନେ 215ର 40 ଶତକଡ଼ା 46। ଏଠି ଯେମିତି 250 ଲେଖିବା ରୋ ଜାଗାରେ ଗୁଣନ 200 ଶତକଡ଼ା ପାଇଁ ଲେଖିବା 200 ବିଭକ୍ତ 100 ଶୂନ କଟିଗଲା 250କୁ 2ରେ ଗୁଣନ କଲେ 500। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଏଥିରେ କଳା ଚିହ୍ନିତ ଅଂଶ ଅଛି। ଏଇ କଳା ଚିହ୍ନିତ ଅଂଶ କେତେ ଶତକଡ଼ା କୁହାହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ପୁରାଟା ଯଦି ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାନ୍ତା କଳା ଚିହ୍ନିତ ତାହେଲେ ପୁରାଟା କରିଦେଇଥିଲେ 100 ଶତକଡ଼ା ପୁରା ମାନେ 100 ଶତକଡ଼ା। ଏଇଟା କେତେ ଶତକଡ଼ା ଏଇଟା ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲେଖିଲେ ଆମେ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଲେଖନ୍ତି। ଶତକଡ଼ାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା 100 ଶତକଡ଼ା ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତି ତ 100କୁ 4ରେ ହରିଦେଲେ 25 ଶତକଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଏଇ ଅଂଶଟା ହେଲା 25 ଶତକଡ଼ା। ସେଭଳିଆ ଏଇଟା ବି 25 ଶତକଡ଼ା ହେବ ଏଇଟା ବି 25 ଶତକଡ଼ା ହେବ ଏଇଟା ବି 25 ଶତକଡ଼ା ହେବ। ମୋଟରେ 100 ଶତକଡ଼ା ହୁଏ ପୁରାଟାକ।